अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नावल रीड करने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। अब हम अपने नावल के एपिसोड 2 के पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मजीद साहब ने छड़ी के दस्ते पर दोनों हाथ रखे और पूरे हॉल पर गहरी नज़र दौड़ाई। उनकी एक निगाह ही सबको खामोश करने के लिए काफ़ी थी। अब हमारी उम्र उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इंसान अपने आने वाली नस्लों की खुशियां देखना चाहता है। उनकी भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अब हमदान, आरिस और गाज़ियान की शादी कर दी जाए। एक लम्हे में पूरा माहौल खामोश हो गया। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो फ़ौरन कुछ बोल सके। सबसे पहले हसीब मलिक ने खामोशी तोड़ी। बाबा जान, आपका फ़ैसला हमारे लिए हुक्म की हैसियत रखता है। फिर उन्होंने हमदान की तरफ देखा। हमदान बेटा, तुम्हारी क्या राय है? हमदान ने एहतराम से सर झुकाया। मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप जो फ़ैसला करेंगे वही मेरे लिए बेहतर होगा। मजीद साहब ने अपनी तेज़ नज़रें आरिस पर जमा दीं। और तुम आरिस? आरिस ने कुर्सी की पुष्ट से टेक हटाई और बेझिझक बोला, मुझे एतराज़ है दादा जान, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मजीद साहब के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे उन्हें पहले ही इस जवाब की तवक्को हो। हमें मालूम था तुम यही कहोगे। ठीक है, शादी नहीं करनी तो फ़िलहाल मंगनी ही कर लो। आरिस फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। दादा जान, आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है। आरिस, हमदान की सख्त आवाज़ गूंजी। दादा जान के सामने अपनी आवाज़ नीचे रखो और बैठ जाओ। आरिस ज़ब्त करता बैठ गया। मजीद साहब ने एक घूरी आरिस पर डाली। फिर मजीद साहब ने खामोशी से अपने बेटे और बहुओं की तरफ देखा। आप लोगों को मेरे फ़ैसले पे कोई एतराज़ है? सब ने सर नफ़ी में हिलाया। बाबा जान, आपका हर फ़ैसला हमारी सर आँखों पर। हसीब साहब ने तजस्सुस से पूछा, वैसे बाबा जान, क्या आपकी नज़र में कोई रिश्ता है? मजीद साहब मुस्कुराए। अपनी ही पोतियों से बढ़कर हमारे लिए कौन हो सकता है? ये सुनते ही आरिस के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने फ़ौरन कहा, दादा जान, अगर आप अपने फ़ैसले पर कायम हैं तो मेरा भी एक फ़ैसला सुन लीजिए। मैं ख़ानदान में किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये अल्फाज सुनते ही मजीद साहब की आंखों में सख्ती उतर आई। जिसे मेरे फ़ैसले से एतराज़ है वो ये घर छोड़कर जा सकता है। हमारे फ़ैसले इस घर में बहस का मौजू नहीं बनते। अब हमें आराम करना है, बाकी बातें बाद में होंगी। ये कहकर उन्होंने दरवाज़े की तरफ इशारा किया और सब खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर आते ही हमदान ने आरिस को घूरा। हर बात पे तमाशा खड़ा करना ज़रूरी होता है। आरिस, ये आदत बदल लो। अब तुम बच्चे नहीं रहे कि हर बार तुम्हारी बदतमीज़ियाँ नज़रअंदाज की जाए। आरिस ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। देखो हमदान, मैं तुम्हारे मामलात में मदाखलत नहीं करता, इसलिए तुम भी मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी मत करो। हसीब साहब ने गहरा सांस लिया। हमदान गलत नहीं कह रहा। हर बार सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी नहीं चलती बेटा, कभी दूसरों की खुशी का भी ख्याल रख लिया करो। पापा, कम अज़ कम आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। आरिस ने बेबसी से कहा, हम तुम्हें समझते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दादा जान का दिल दुखाओ। मगर हसीब साहब ने संजीदगी से जवाब दिया। हमदान ने भी दो टोक लहजे में कहा, जाकर दादा जान से माफ़ी मांगो, यही बेहतर है। आरिस ने झुंझला कर बालों में हाथ फेरा।
اچھا ٹھیک ہے، میں دادا جان سے معافی مانگ لوں گا۔ مشل تمہارا ڈرائیور آ رہا ہے یا ہم تمہیں ڈراپ کر دیں؟ علیزی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مشل نے ہنستے ہوئے اپنے سنہری بوڑھے بال کانوں کے پیچھے کیا۔ تمہارا اپنا ڈرائیور تو ابھی تک آیا ہی نہیں، تو تم لوگ مجھے کیا ہی ڈراپ کرو گی؟ ڈرائیور نہیں، علیزی نے معنی خیز انداز میں امائرہ کی طرف دیکھا۔ بھائی لینے آ رہے ہیں؟ امائرہ نے فوراً سے اسے گھورا، مگر علیزی کے چہرے پر پھیلتی شرارتی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ مشل نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولی، اوہو، ایسے امائرہ کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ ویسے مجھے تو لگتا ہے تمہارے بھائی کا کوئی ہڈن کرش ہے امائرہ۔ کیوں امائرہ؟ امائرہ نے فوراً سے اسے گھورا۔ ہو گئی تم دونوں کی فضول باتیں، کچھ بھی بولتی رہتی ہو۔ اچھا، علیزی نے مصنوعی حیرت سے ظاہر کیا، تم بھی کہیں نہ کہیں بھائی کو پسند کرتی ہو۔ دیکھو تو صحیح کیسے گال لال ہو رہے ہیں۔ امائرہ نے جلدی سے اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھا۔ بکواس بند کرو ورنہ ابھی دونوں کی کلاس لگا دوں گی میں۔ دونوں اس کی حالت دیکھ کر زور سے ہنس پڑیں۔ اسی لمحے یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے سامنے ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسڈیز آ کر رکی۔ گاڑی رکتے ہی ارد گرد موجود کئی طلباء کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ہمیشہ کی طرح سیاہ شرٹ اور گہری سرمئی پینٹ پہ ملبوس غازیان درانی بیٹھا تھا۔ اس کی گھنی سیاہ تلے ٹھنڈی مگر پررعب آنکھیں، مضبوط جبڑے اور سنجیدہ چہرہ ہر بار کی طرح اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہا تھا۔ علیزی نے فوراً اپنی چادر درست کی اور اگلی سیٹ پر جا بیٹھی، جبکہ امائرہ اور مشل پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ غازیان نے بیک ویو مرر درست کیا۔ مرر سیدھا امائرہ کا عکس ابھرا اور اس کی نظریں اس پر ٹھہریں۔ امائرہ نے فوراً آنکھیں گھما کر دوسری طرف دیکھ لیا، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ مشل نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام مشل بچہ۔ غازیان کے لہجے میں ہمیشہ والی سنجیدگی تھی۔ کیسی ہو اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ اچھی، آج ہمارا ٹیسٹ تھا۔ اور پھر اس نے امائرہ کی طرف دیکھا، اور تمہارا؟ امائرہ چند لمحے نظریں جھکائے رکھے، پھر دھیرے سے بولی، جی بہت اچھا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، پھر امائرہ نے جلدی سے کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ علیزی خاموشی سے دونوں کے تاثرات دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چند ہی دیر میں وہ مشل کو اس کے گھر چھوڑ کر حویلی پہنچ گئے۔ گاڑی رکتے ہی علیزی جلدی سے باہر نکلی، میں اندر جا رہی ہوں بھائی۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہے تو اپنا ریویو لازمی شیئر کیا کریں، اور اگین کہہ رہی ہوں کہ چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔